বালি বাংকারের চৌবাচ্চায় ডুবে মৃত্যু এক কিশোরের। অন্ডাল এবার বালি বাংকার চৌবাচ্চাতে ডুবে 7 বছরের এক কিশোরের মৃত্যু হল। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এলাকা জুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল থানার বন বহাল ফাঁড়ির অন্তর্গত বহুলা CL জামবাদ এলাকায়। মৃত ওই 7 বছর বয়সী কিশোরের নাম প্রিন্স সিংহ। জানা গেছে ওই কিশোর স্নান করতে নেমেছিলেন এবং তারপরই ডুবে মৃত্যু হয় ওই কিশোরের। এই ঘটনা প্রসঙ্গে বহুলা জনের উপপ্রধান বীর বাহাদুর সিং বলেন, আমাদের নতুন কোয়ার্টারের বাসিন্দা বালির পাড়ে ডুবে মারা গেছে। এখন তার দেহ দুর্গাপুরের জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। न्यू क्वार्टर बहुला न्यू क्वार्टर का एक बच्चा पानी में नहाते नहाते डूब गया है। अस्वाभाविक बात है, लेकिन उसके बाद में घटना कहाँ तक पहुँचा, घटना में क्या हुआ, उसका जब तक डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं करे तब तक तो हम लोगों को बोलना उचित नहीं है। विधाननगर गया है, अस्पताल में है, अब वहाँ से डॉक्टर जो लोग बोलेगा उसको कहना जाएगा। कितना लड़का का नाम प्रिंस सिंह है, उसका मामा जो है उसके मामा का नाम बबन सिंह है, रहता है बहुला पंचायत के अंदर में। हम लोग का न्यू क्वार्टर में उसका घर है। तो दुख वाला घटना है, तकलीफ में हम लोग सब लोग हैं, लेकिन अभी विधाननगर भेजा गया, प्रशासन विधाननगर भेजा। अब विधाननगर कोई संदेह बोल के नहीं, जब तक डॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम लोग क्या बोलें। डॉक्टर को बोले हाँ, सुबह सुबह वो लोग सभी लोग मिलकर पूजा पाठ किया। घर में खुशहाली था, समाज में खुशहाली था, पूरा पाड़ा में सब लोग पूजा किया। भगवान का मर्जी, भगवान के ऊपर सब कुछ है। तो अभी तक कुछ डॉक्टर का डिक्लेरेशन नहीं आया तो हम लोग उसको बयान नहीं दे सकते, हम खुद नहीं बोल सकते। विधाननगर है, विधाननगर में खुद जा रहा हूँ, मेरे साथ अंचल सभापति भी जाएंगे, सब लोग हम लोग जाएंगे, देखते हैं डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्टिवेस्ट बांग्ला। দাদাভাই এন্টারপ্রাইজ খড়ি অঞ্চলের একমাত্র ইলেকট্রনিক্স আইটেমের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান, যার সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আপনাকে মুগ্ধ করবে। একই ছাদের তলায় আপনারা পেয়ে যাবেন স্যামসাং, ওপো, ভিভো, রিয়েলমি, রেডমি সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড কোম্পানির নূতন এবং পুরনো স্মার্টফোন, তাও আবার আপনার সাধ্যের মধ্যেই। পাশাপাশি রয়েছে মোবাইল এক্সচেঞ্জের সুবিধা। তাই দেরি না করে আপনার পছন্দের মোবাইল কিনতে আজই আসুন দাদাভাই এন্টারপ্রাইজ। আমাদের ঠিকানা বনগ্রাম ও নতুন ডাঙ্গা পিওর শ্যামলা রেল লাইনের কাছে, শনি মন্দিরের ঠিক বিপরীতেই। যোগাযোগ করুন 7001548618 অথবা 9641571480 এই নম্বরে। গ্রাম হোক বা শহর, জেলা থেকে রাজ্য অথবা দেশ, বিনোদন, রাজনীতি কিংবা খেলাধুলো, খুন, ধর্ষণ অথবা রাহাজানি, সব ধরনের খবরের এক্সক্লুসিভ আপডেট পেতে চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে অ্যাক্টিভিস্ট বাংলা।